radio station. Ejumapa FM. FM ayentimi mfa yedin kamo yafo femfo. Ejumapa FM. FM yasi nasre di ansam wakasa. Ejumapa FM. Yasma benyansafo ni nyansama nyana motito benyansafo ben yasma na wiei. Ejumapa FM. Ewiase mpanisi witiri nzeteteti mpruso bako ko yitetaye teteben yebo ni dia wiei. Ejumapa FM. Ewiase mpanisi obi anafono so bia nanum tosuo dosese no hwan ye ka na asem we. Ejumapa FM. Yatrese wiei yatrese wasam so wiase mpanisi wo hina won kwa akoda no ana woni ntam ye ni ahemfo na yakoda de ye ntam enie. Wayne ya chanwo akinkanwe ya chanwo Ewradie brana be Kenya mi asema yentie akinka che babu sunyasi come on bless I need you just now what daily abuo bi wogura ma ye fa de tachia fro ben wan hu na asam kente fa de sam trophy anoma wo fa na wo fa musuo wo gyan na wo gya asade e abuo bi wogura me fa no koso kwakora kwasa abo na abo chechede ya nyere no nguma abasasi so ya trase awia yi sam no do so ya de tie na nchini wo na awia ye to te sa abo twunu asi fam ye fitam dia ma wo na fa sida ma wo wura no ya wasoro ni asase ya ne dia no obo ni pani yense sanfri ni ma bia ho sanse wo bia ni ho no betima kasa media nyankopɔ bɔ me different wa asase suntima ni tiamatiko yankasa kranka wo ntia ase da eni nti so wo ye wo koma ka baako a ye fa walaji wo koma ne fa walaji wo koma se fa walaji yanka so wo koma ka enum ni nsie nti wo kɔ be fa walaji wo bukura be fu eto twede mponya kopɔ bɔ ni pe benyini ni apa odasani wo na besa ti so wo ye nipa no benyini no opade a na so wo odasani no wo na besa bia tie sa station we Ejumapa FM. Yam fan so mo na mo prem ho sa me boso mo nka hunu sa mo ko ba gene desa mo suase ba ni wura batam so a sanse nipa bia ni ho no ma ye dware no wosora ye de ne ba fam sa ye ba ne abepepa no ho ye ntia na no ma sam na mo nyina ye kra do mo tie ye na na boso no wose ade aso kra ro to so mienu kurowura awia yi me body soro sa tena se sanse utumi ni wa ho ade ni wunyanse kuta wunti ana ye wo na ntotofe wa no ebi aso ye so na awia yi piawo na ye ma driver Collins sanse de bia na na owura yi ene bie e ma wonya kwan tie bie eti se ye je ye chiawo ne ya moni din a ati se bia sa kapoma ne ntimi enwamo eti Collins no bia wo bia na na driver bia wo na obia ma na tie dwumade yi na na awie ye ma mu nyina ha na na okoji akuna wo se twirichie awie me ma special good afternoon na me nwura mu atana general empani fo mo sunyan ha samle ya chia munyina no mafutu pa mo de maye mo ka bia ye fa ati awie ye mo wina special good afternoon na yantia police commander regional police commander regional police PA na police PRO me yonko no de o ka bia me fa wate awie empani fo mo je bra mu tie yi no twedi ampo nyankopɔ do bosoro ni asase no sanse bibia twedi ampo nyankopɔ ye bia wo bɔne pa etiri pada sani bia ntimi sesa no ho firi saade no ho da sanse otwedi ampo nyankopɔ de ade bia fa na hobaye ana de bɔ ye ni pada sani ahobaye so ya bia bɔne be ma ko hye mu na saade na ntima nko wo ba ne nkyɛn efiri wo be ma no wankasa wo na ba ye kɔtɔ fom sanse wo de wo nse akɔka eye wo tan eye wo nyan
ɛbɔn ɛmfata ɛno no otwa di amponyankopɔn ɛde bɔ jase hene ɔde bɔ konti hene ɔde bɔ mampanyini na bɛde akyire IGP Chief Justice osikani ohiani onyansani sabi ɔbakwasia otwa di amponyankopɔn wie ni nyina wie ye no wakum sikani ɛno ɔsɛ kum bɔdam ni ɔmu nyina hye fridge baakum wo be ma kasame na hanome ko be ma obeda ho Medei Musa Abubakar from Alhaji Gongona no sremu se jata ebra su wo wiase Ghana ha sunyamai se jata ni bu bom obia etede ko ile jata biribo jata biribo and forgive us. Okutikulu danchem kraku ekutasi kankurisi edi twetira ye nyai engokobusa apesa ngoma wiei empanyina betena sensam no doso de de tie na nchini wom ne yetum ti sa abootwe hunwi ana bedwafo asifom ede amawo sanse nensem egupono so na broadwene ne ntiase so eno ye di nkobo bi wo ha ayehwe ne musa nkabusuafo no baba beka yansa ewo fie ha yeguso ehwe sanso na wode wani kire brekuma efiri nwa anwumre bepema no pei ya brantie baako ewo brekuma enakura no ontimi ena bi nsana bobo firi brekum ba no ene soso papa hanti brekum fa mutie sabre die obia so no bodua mu na ontie nsama firi brekum eba awiei nsama firi brekum eba ne se yensa akoso maame bi mu na maame ya yensa so mu ya maame ya woton bayire na bayire na woton no hu nsama ba eni kwase obia akọ no ho ekoto ne bayire ni bi ase ne sai ne mama akọ num emema nan oba ba akọ emema nan ni nyina ediei ana ato mu na maame no ede nkwada no ekoye dai abedwa fai krado ewo fie ha kaka hina te sai alaji nyame adom ho ya papa niema da na kwemu di papa oyire no ma ho ye obia ho ye niema da na kwemu obia ho ye omo se fifire to dodo adentira one de fifire ni because na na bema na oni BA secretary friend na Mitio what's it Mitio pa kino hina sante o mo na be see me okay hey ntime bana mete condition ka mu okay ndo ya fifi no wo hunu ni papa me da se pa se bia boko rasta se ya bra memra wo mo se ya bra me bre nti no ba be for so o se da ko ya be stra no memra wo ko so ma yete o mo kan wo o mo tie nka wo Pass Garden so o mo biem machine so okay stereo no biem tu okay bia twemu a onyankopon we hira omu bia wo fa won we ni so ye ntimi mu obi adi nya obi ntini e ba ye che omu nyina bom sanse wo kira kuro wurade a aka obi a se obrempon wo se ade ye na na akuro ne ne dia no wonu mpo waje bre etie adwumadie ya na wo se ye chiama ne friend pa etie ye nyina obi bia na ye nchia human right ye nko mu office na menchia obaba ko friend hajia okay ne man salamu alaykum ne da no te ai omo fa adwumadie nya gro office okra nya sanketo penifo etie adwumadie yi etitiri ne ani ntini pa enu nti ubobo dina na ko fa asem e de abrewo awiai memuramu na me kwadi nkomo kakra wo brekum emra sisi e me ba na ya matwetwe nkomo kakra e wo ha se matwebai e wo ahoma ne so e wo brekum be ma na tesai be ma na tesai okay mo ya sisi na ma matwetwe nkomo kakra sia akwasi hintasem akwasi tesai Janaba hintasem Rabbi Zigni Elma. Okay. Rabbi Zigni Elma. Okay. Rabbi Zigni Elma. Me patro ma men ko homa ne so ni nkomo kakra bi mra. Matwa ma ya te se wo brekum. Be ma te se wo brekum. Na ma yango pa be ya. Nyame ase be bia wo gina ye betima di nkomo. No great ala ma di na for na ko mu da o ba hwe wanim no wachi ubankum no ni fasase e ba be ka nipa ho asem ti na wodi ka hwe ye ni nkomo kakra
Alaji to da to go so Jina babi ye na sa wokasa ne munya clear kakra ma me dabi mumwa me kakra bi mra meba sisia na yaba beto ye komodie no so sanse ya homa no enye babi a adana kom maye yeba sisia ni asa hwe bi so ya beti akwasi Laji mami ntie wakwasi mechia atiefo nyina wiai Fred and Omega mo sunyane Wednesday market mo biem den e de ato ho as do faction we say ne mofra no omo man kwan chese afidi no mo agi aboso en kan abrante ba kwa friend Evans Evans the ota abosa dina krum ha obua na adwembone abani patrim but we dey we ya obi a Evans on na adwemu da ho onya nipa bonefo na afi so na sunya man hene nana ason krari autosuminu oni watran konya nyina oma ona nanom ye chia ona awia brebebi a obia gigita wakonyam na ti nsem na beba no mafutu no mukasa kirinti na ne yaduru de aduru no nana yamfo man hene na ansa aduba autosuminu wala mechia ona awie bebi a wo biara woni wompanimfo tanoso hene dua yankwanta bichim ene wona waka nyinara ye chia mo enne awia brei bebi biara obiara wo ya afide ekoduru yenya sia bon se yasi nsuonu mu de yem san yachi efi se ye tworo kronkron no ana tworo kronkron amimi nim ne ka chem se obeye nwunu ayennwunu nti obeye hyeso ayehye once alaji manya si sa bunu we mu de men san machi yese adwumasini ni akatua nti emfa ho no asotwe ebebo de ebobo nifa bonkum nifa achire ne de biara no yetimu dendenden a yebeye adwuma dendenden ne de nsem no beba na yebeye adwuma so amanipa na me tonkra magana fo omo bunu afo se ye kumase ana akra mami ni nkomo mra sesia na to a wonsam no so me nwura brekum na me ntwetwe nkomo kakra bi ma matwa ma brekum bokọ de nyamana do malaki afedi ye pa bebia wo gina ho a me yihimu hu kra bi mo ai me da sepa anti ya nya afiri no anwumre nyina wontimi na wakotena brekum saa anti ya eba ne se omonsimu nsa kama bi oton ba hire e de no wakoye pote ne kwan ben na mode saa ma me ne fa so ala experiment sama se na musinka modura yugo bilia ho so pe auto fan ma me ba ni am ba ni agro fa e mo so se na me ma bi bo ba juma pa nkai ayin ka o ka ya ko mo kaka minim se eye hands free na o de kasa nka o tu free man ka mani baji o why alaja fere afede ye pa yonko Ejuma pa FM ya no anajo menu di nkomo ede fa ene ma me bia wo hwemu a ne mamu ma akoma nu mo wo mo no e kan akwa se ba akopa aka no ene threat e ko de man se so nim na se ba akwa aka yi so already dia ene kan ne kan onka atiasfo na fi on to na nom e won se do na ni na ne se ma mi ayo obi a bibinti abutra kire mu se yemfa ne dinin takakra dan se ba bia fa ne kura koduru no anu adi ye pa tu se ye gusu ayi din se na kina amane bo ayen saka ne nko bo ayen saka ne se ma mi yo obi a e ba ne se ba ye ton pa dia o ya de e oblekum ne mpotamu ha enya agro na oni ni kunu na net ne kodu ba bi fe enam se na ni business a oye no eku na nim enti no oja papa ya ekofa obi a na eye otwi eye tie bi tie re no ka olodu ne ba ire digum e de kodwa alaji wona obe ma mi tire mu se o de ba ire kodwa so oro yo obi a onfan entra ba bi fa akopɛ enton o de kodwa a dutun se o sim be se no ntia ne fa enko bo be se du ba akode e ba ire se tu ye se mem ya ba akokran bono onfa mafi na nse mu wo hwe ne sika pe mu adu zampa e ko yie pa ne sika udu se cash ya cash ya grokra o we cash e jare cash enom cash ni bibia e sika nko a adu se simu a wati no kwa no enya grokra ma mi wa wo mamu num
na enhwemu ni nkyeremu sɛ abira ne sika ɛba ya pɛ ɛna ɔbɔ mmɔ ne wɔ papa ozugu baabae a kyɛ sɛ wotu sɛ adwa baabae bi mpo na papa yi ɔte so a ɔde nkuro mu ha na maame sika aba ɛno nti yɛyɛ nhwehwɛmu kakra de fa kwan a ɔfaa so a ne sika yi onyaeɛ ɔpanyin saa na ɔkɔhu nkɔmfoɔ bi ma lankankama ne bi ɛna ɔboa no a ɛkyerɛ sɛ ɔde aboadeɛ bi bɛba na aboadeɛ no ɔkyerɛ mu sɛ ɔde ne mma no bi ɛna ɛbɛda ase na ɔpanyin ase mu tun sɛ ano ɛdi yie paa na nhwehwɛmu san kyerɛ sɛ ɛmamu nnum ɛmu nnan ɛyɛ mmarima baako nso yɛ ɔbaa na ɛnan no na nhwehwɛmu kyerɛ sɛ ɛmamu bɛsɛ mmiɛnsa no ɛnan no ɛmu mmiɛnsa abobɔ adam a ne no kasa yi ɔmo bɛ ni kakra akɔbi sɛ anga sɛ otimba kwamu ɛtena ɛma no na otimba kyerɛ adeɛ no ɔpanyin ɛkodu ne last level ɔsɛ ampa so de onya qualification no otimba abɔnten so ɛbɛkyerɛ adeɛ a ɔpanyin agye agu yɛn ne ebu ne sɛ ɔsesa nneɛma kyɛ sɛ wotu sɛ isi ahyɛ koraa ojo mpin so atete ama kyɛ sɛ awokra sɛ na ɛfa kyerɛ sɛ ɔna abobɔ dam na deɛ ɔtɔ so nnan na nsɛm mu ɛfa akoro saa osukuu mu apɛ ɛna krankran ɛtiti nso ɛnti yɛsigyafo yɛ ɔmo adwen sɛ ɔmo ntabiri no sɛ tabiriwa amofa no bɛpie mu ɔwɔ yɛn mpɔtam mu ha ɛna nso ɛma nokura turo do wɔ na aberanteɛ yɛde tɔbɛ ɛma nka ne ho atɔ ɔkɔnyi flage bi kɔ do sampa na nsɛm nneɛma ekɔ yie de ma na nkakra obi ehu deɛ baeɛ awia ketee adeɛ nso ase kenya no sɛdeɛ sɛbi peter ni ɛbɔ dadeɛ so no ɛneɛ asose kumu adwum sɛ ne nyɛ akɔ ɛno mu ɛna ɛkɔbaa sɛ ɔkɔfa maame sika ɛma ɛnan so ɛma maame ɛte sika 600 Ghana cedi ɛde ma posifoɔ a kyɛ sɛ wotu sɛ ɔmogye saa bribe no ɛkɔ gyeri aberante ɔmo kɔyɛ sande ne baeɛ na ɔbaeɛ no mu na aberanteɛ no ɛkyerɛ sɛ ne maame ɛna ɔyɛ ɔmo ama nnɛ yi maame a wakye mu awɔ ɔmo bosome nkron akwantuo yi ɛna nnɛ ɔyɛ ɔmo saa na wɔn afɔ baabi ehu sɛ maame ɛna ɛde sɛ dwumadie yi ɛde di wɔn ama ɛnɛ ne mma yi abrabɔ ɛyɛ gyingyan basaa na mmom ɔhyia obi a na wahyɛ ase ɛkyɛ ne nsɛm akyerɛ yɛkɔ fie hɔ sɛ yɛkɔgye ama sɛm yi ama ne bɔ a maame kyerɛ mu sɛ nsɛnkyerɛfo yɛano fi asɛ sorɔ ɛde twe nsɛm deɛ yɛ adeɛ so bɛma yɛ ho akwanya ama yɛakɔ hɔ yɛagye asɛ no nkyerɛ mu yɛkɔde tɛ baabi anya food details no nyinaa na ne nyinaa ne sɛ aberanteɛ sɛ waspake yie paa sɛ ne maame anim na ne nua ketewa baako a ɛnɛ yi ɔba bɛkyerɛ wasi nsɔhɔ bi adu sɛ nkyɛ ababaawa sɔ no ne ho fɛ paa lagi mede picture no bɛsɛn do na mo na wama DJ laki an bi ɔnya no wafa akɔ yɛ na ne nyinaa ne sɛ alagi aberanteɛ ne kyerɛ mu sɛ maame no ɔma no ɛyɛ 30 minutes to 1 hour ɛnɛ wie ya ɔmɛkyerɛ sɛ yɛ nokorɛ anaasɛ nyɛ nokorɛ ɔno na ɔyɛ ɔmɔ saa ɛno akyi nso ababaawa yi sɛ onim na sɛ ɔde ne twa so deɛ a baada no a na ɔmɔ ne mpa yɛ twa to ɛnso twɛdeɛ mpo nyankopɔn sɛ adebɔne a wɔkɔɛ wɔ asase so ɛsɛ ɔkatua na ɔde ma no nti aberanteɛ deɛ akyerɛ mu sɛ ɔn deɛ tea ne ke maame nso onim na sɛ ne baako ka a waka ɛwɔ asase so a wɔyɛ nɔma na ɔne nam sɛ bi obɛtumi aboɔ mo no sɛ onim na sɛ ɔde ba yie ɛyɛ ho na ababaawa no so abrabɔ kɔ ɛgyingyan deɛ a ɛne ɔbɛtwe brantan paa na sɛ bi wɔtwe ne ti ɛde afiri hɔ koraa ama kɔm so ade ne yam nti alagi asɛ no mom kyerɛ mu paa ne nyinaa nie abu mrantie ni susu sɛdeɛ ne wɔde ayɛ ɔmu nnuama ɔmu di kan ɛno a ɔmo afa akyerɛ hu sɛdeɛ ɛkɔ so no ɔmo nte aseɛ no ɛyɛ de ade pate no wɔde ayɛ wɔm abrantie ni kyerɛ mu sɛ ɔno nso so abra na ntabi ɔmo ɔdam no ɔfa baabi ɛkɔgye nkyerɛ mu sɛ ɛba ne sɛn ɛna ne nuanim bia no kuro no ɔmo nim adeɛ paa nanso ɔmo bɛ wie university a ɔmo paase a ɔtaba abɔnten no na sɛ bi ɔmo abobɔ dam nti ɔmo nso fa baabi mu sɛ ɛyɛ ne maame ɛna ɔde ɔmo gyina ne dwa na wɔgye ama ne dwa pa ɛma ɔtasa so abrabɔ ayɛ dingɛ ayɛ basɛ ɛbaa ne saa no maame no da so de baayerɛ no kɔdwa anaasɛ sɛdeɛ watena se kakra alaji wɔnkɔnɔ na wada wɔ mampatɔ brɛ bi mu maame no da so de baayerɛ no kɔdwa anaasɛ sɛ nam sɛ asɛm no baayɛ nti watena se kakra hallo wote me nka mpatɔ afei mu yɛ mese maame no da so de baayerɛ no kɔ akyima biom anaasɛ sɛdeɛ watena se ɔbɛyi nokura bɛyɛ sɛ na ɔtwe kɔ na ɔtwe mmienu so deɛ ɛyɛ adeɛ sɛ maame no ntimi nkɔdwa sika no so ahyɛ ase a ɛhye
enti ye hwe mu san so ada di se maame no anam se kwampote mu wo se okọ na wo kanya ade no maame na tu fa afribrekum ekose kwa yes na what am for this and then say nhwehwe a woni kwampo no ye nya san hwehwe no ana ne ma ebobodami nti onye hu bibi mfa ma no medase ewiase mpenisi wo prokwaku etwaje amade no na efiri hu wawe sasa na maame no eka se konfo no kwihye ya ode ma no ensi payo abra wo di sika na nkra ne bodam no na adwene anya ne ntem ana Ejuma pa FM alaji ba so bra bi mpenisi wo prokwaku twaje amade na efiri hu wawe temu ankwada ne starting se omobobo adam no maame no wanwene ankwa akire se ya saade ne ma ne ma ne bodam Ejuma FM alaji asemi ina ne se no ni nse nka anya nka ba akopɛ bi mpo ene ne ate afaso ma mu nnan aka ba akopɛ a onde oye normal di na nka onde nka na onsusu se nka nan mu ne bɛkɔ na nka anya nka ba akopɛ bi se nka mire bi sofo bi nko ye bi obreku mai nka ne do ba akopɛ na nka aja nka onfa na nko na nan de no kurani mu awerem bomodna so ba mianya maame no ka na wode bayre ne ko achi ne no wode kodwadwa no mianya ka ne number why yo mantina alaji wudim ta ya de yekin ense no so de doso na enu amesa no wudim komo bi aya twen yo twen enka no fa no twen nyame yadom ochina why yo ani alaji wona ono ma yem fanche su ko kina da show that's na kure e be di won komo me pesa wotena berekum atu nyampa wo kyena nsa na waba why mate wada wono ma amansa so ma profo me di echi me da senya me sha no nyo kese yo na mencha zak na mencha DJ zak nso da me kira ba obrekum ono su die na wie pa me da se bine ma mo twehwe ho nyina obi na da to mapa me da se pa nya me sha no nyo kese akwada we de osuma na wankɔ bebia ma wa wentimi ntena se kra yo ba fie ye ba beto ansɛm no so ɛwɔ ha kaka yini Alaji mini nkomo kakra bi mra nsa na aba beto aso na sanse me sa company fo bi ofie ha me pese me no obedi nkomo kakra bi wa ha nka be mu se ono be mini company fo no ni nkomo kakra bi ni on me da se pa ma mini company fo no ni nkomo kakra bi e wa ha emra na bia no omo bre na etia ye nim se bibi na pam omo no de aba bedan ofie ha de ye ntimi nkyere opani Alaji be kasa mu de ne kakra ma me why ai ben kakra mami beno mami kasa de ben kakra mami Mr. Ana mpesa mekasa video so asme le bela mpesa minoka enkonko ye meme nko a sanse wiase mpeni se fa akrocheche aboa no ehwa na eja no nti asema wo de ba na ye ne atiefo nyina ne teye enti nka wotimi ka ho kakra tro me a sabi mitri isa nana owo me kafra o ka asema me ntimi mfa nsiem Jesus afrito enti nka wo fite ho kakra de maame a enka mani baje wadaroma senya okay asma mpanyi fo so Tasem wane se ke bai bibi ati ga ho ne di amane ne plan sana nke tuma hu ne ya traso enka wote ho kakra kira me enka mani baje because meni matiefuo nyina ena ye di asem bia ho nkomo wo ha ti se koba ne se me nko ametie ne kokoam ye ne nko a eno mu nyina ne beka ye ne yetiefuo nyina ya se nipa ya nka pose nipa pose ne omudi nkomo no yetiefuo so tie pa enti nka wote ho kakra bi kira me se o ebia ye firi ha ne baaye na sem bi se enti na nka ebia ye ba be kan nso se ebe ya nka nka no wa chiri me fu se nka mani baje dan se ebe ya menu mienu nko akokoam mitiri ni so mentimi fa se mensim Ani ben kasa mudia ne kakrama me na esa mentini yi ai mo mara nanim kakrama me yo na edi kai wudin no pa che fra mi kojo na kojo pipra Tasem ko ni chame ei nana piao nana wodi kafra ma me sore nsantena se nana kafra na kafra kotokrom hene chiame ei nana pipra nana kwa ba yewra na nana mpacho me mo nsuo die mpacho me dawase nsuo ye wo ho me da se pa nana de ye wie na wodi apre ya wo hene pemu Robert na edwuma die so die na ese enne no ase ye mu ayedu papa nana de na wie wodi ato onana no yo wadaroma sani e bai me ne chiame na kurundre ono so na kame ko to kurundre no
kontre asundwen kan o kontre asundwen kan ena ni ti kontre ba kra da ho di kira me kakra se kontre nie na janka mi hu ana mo ametu men medase fa ye bedi ngomo medase oh etina de koto krom panimfuo nyina na menka ne se omoti hai na se na acha me wa ha kontre e wa ha de a ena na nyasam ketokra na acha me de na awie wo de ma onana no asam le ma ye krado mutie wo wiase afana ba bia yo alaruma ye ba ya na ni tia ne se ye nra yete asemi wa fidie so say yenu kuma Augustine o de offer asante ene ye mame Agata o masma ba fidie so na bushafo mpanyefo ebinim firi ha ba ho ma ofanum ka bibi kire o mo say eye ya me pele boni bi ama asemo mo be ka kire o mo no ye nhye ne ni hu nkita ho nti asemo mo de ba ye no no me ne so mo ka tintem mpanyefo no abushapanyi ho ila sene be kire no Yetia ne se asena ba e na asena so ba e no ne ewo ne se aseno ankasa yenua na odi asena ba e no ne yire na asena na no so a abayina no omo okofo dua okay Ejuma pa FM ena ofane abushia no mpanyimfo ni na ehie no omo no asem se ye mesre ye fantum anim se siti ase no so be fa man fa kwanto de kan sem bia nyi peyo pa ye be ya sunwie no ne yire ne ma na omo kan omo asema mo kofo dua no nananuma asuma se ye mfro omo mra ndi mesre okay mo ma na otwiminu ye ne omo nyina mra okay ye pa sunwie ma busia no okay ye be ya ne bota ye no yo nana msa kwa kwa babiom mabadwa fa ya sampa o ye nyina sampa ye ofia sei nana ye da sei ene ade a wo de abadan ye asemi ye ni age na ye fe ya hoho a se anye wo bia keke ene de soma ne ba ye na empanimfo atitiri ne ani ntini sei na amaso asemi ne de amaye nyankopon hyiram no nyom kese amen na ommo no mu nyinkire ne adwempa amwo edema kotokroman ene mabusu nyina no otwedi amponyankopon enhyiram no nyam kese emfi amanya amode to sanfie ni bia nsa meka ho biem yese ahwede enyini na epo ebam sanete ommo mo nkwa ahode no wom enye nkwa keke mesere nkwa de ma na tiade wom a masa kapoma manwam sanete ne mom tia nkwa we de metiade mfemu na menim me bejawa mo akwai nanka mebusa bibi ketua bi o we de kafra o fa chabe na obaka ya asemi aba mo ho pen ama mo je pen ye se mo betena so aka amaka adenta ene na me so sa aseno empese ebeba aseno yakane ya bebre mpanyimfu animu enenti asema mpanyimfu eri suma ye no yabushia nyina panina na kwasi ade one bucha panini na de chi no asema ba yi no wa fra bushia nyina am yakofia je oni fi ho de ye wo mo suma yi okay nti asaba mo de ma ye nyina no ne se nyame ya dom na obai ne mai omo nyina ba bedura se ne ye hye hei ye beba ne sa ba bia se ne ne ko ye ne si ye bia no e be si wani ha okay tinyem pen for this man no se be kan se foforo ansa na yakoka mo achiro ma na de se wadu na ma wo ko kire panyi pa eninti yabusha pina se mo de smaye no ayetia se be kan se mo se ye se mo na otwimi e be du sa ta dan kura ni na wa na ma me na nkasa so ha eno a ye ne na akosia da di nkomo kakra sa pepepe anope ye ne di nkomo awiai ansa na mbaba hakra no mesano no atwitwi nkomo kakra na wade menya so brachie sede na nanom sika no yentimi ntu na nanom ana yentimi ntu ma no ngofom yetiase na emum bebe kakra bi ana se ewo me kakra bi minim se hye me botom ahwe na mantimi etinka de srebia bi a mesre kakra ne se eno e ka asem ne wieye no ye na nakosi ade di nkomo abema yi papa maame atiase sa ampa ombaba be ya no e ma munanafo ni bi kura frɛ yɛn edi yatem
pa nya sam ketwa amkafra o mo didi mimrantia na tem ti me kura nwumre no efie no mo bɔ mamane yɛmfa no nto nkyɛn kakra na emfie maako ensia enie na no wodi mo nka foro manimu asem nana totofewa a mensam fatawo ena mebusa masem mfie nsia ni de na aba anti asem yi na no muntimi nkanwie ya bepem ne asem yi ababeda afidie so sani e woken enti na me ka kire o se empayimfo se adwuma da ese owura no asen no edi ne nti a ese se timba atofa ba yi enti champayimfo no asen bi asi na yabu ani egu so ne yam pa se na nhwe ba pinse sa yo ton dia se mi aba yi no enu sa se mi yi na me ken se yen san kokomoti hu mopoyi mbe fa se mo be so man no sa me ka foforo de eni ho sa se bre no so se asuma ye kan date ya so no ya kan eduru ha mba invuri na beba se me free omochi aka se foforo ne de me ka se betima ka se so ala nya no kure me da se mama owura yimra mama owura yin sare mama me akosi mama na kunyama na me musa na asem tiawa ne nananom adisrede ensam fatawo asanko mo mpo ne to mo nsafre ye nanso omo atutu omo na ade abade a ene na ani die sefata no esepa na mama ni wawura ni nkomo kakra bi wa ha be ma ti sai bako nana ho ye de nyamena dum wonim nananom mo tie mba cho minimum wonim mo pa wonim mo pa minim asema yekosi wo chia me anim na asema wotaka wose na wasuma wate ne yeko wakoma dwoso so yenya mo muntu wana mo mpacho asem no eya nana otuwe nana chiami o yeminu apanyini oh okay ana na otu otie chiri ono ono so yeminu ya ono na chiri ba ne me oh okay ana do otu ono na epanyini min kasa de wote ho no me pa no omo ye mpanimfo omo ye nananom nti ukasa de wote ho no a sorry anya kasa ehotie nti me pa cho yisu nananom efamo mo na ani die safata no ye mfamo mo sanse wiase mpanisi abona no wase de krodidi a sentwansu sanete yenko me bra panyin na ti ha no ono na chiba ne nananom okay ana me bra panyin su ni nti ye nyina ye nuafo okay enti asema mbanfo ebusa me hayi ene me bra mo no in fact me di me bra mo ho ya enkasa da no twisan yansa nana ba cho meka da bi twisan no woni nananom na ekasa enkasa wadi nananom ho ya o twisan yansa nsa na ma kire ode obeka twisan wo da twisan ma me nana wo da wo ma twisan me da se kase o masomo mo ka no ene wo adwen kwa eno ne yesa wo be kase wadi wo mo ho ya o ye ni nananom ho ya o mba cho yu me da se pa nana ba cho mo ase na o mo ka no ene ma dwen hia ene sen de nti ameka sa no me nua mpanyfo no mo nka bra asemi ba edudu anyina no me di kan bra soforo kan se no kura kire me no me de bra me bra ya oye nana chiami se nana de soforo kan kire me ni wa na wudi animu me de ase no koto ye wofa ne ye ma me nanim wa na kasae na free sata no be pim na ye kasai ay 7 years ni no me brai asem anopo anwumre me kobona mane bia yinani kire se eyomu nyina adwen se me mabra bonye basa eyomu nyina adwen eyensusuye eya apam a omopam enti se na asena bedu ha no nananom a moti ha madam ma de mo beka no metie awiasem panesius mo benyansafo ewe ni nyansamu a enye anamotentene witiri nsetetete emprengo se bakoyi teteye na wodi mesra manimu kakra wona mede kasai okuti kuruku no denchem kureku ekuta sikan kurisi de twetira ye nyayi nkokobusa apese enwoma omo no mode hye no asam na ba oko kan bia na bre na nya mamu wonyi ni sa afei na nyankopon na bre wa ayipuma kwam se na nanom ntenase no munsiesi asem no mbacho menyi ni sa ase no kofia ebetima siesi ade na wo kan sa mbacho de ntia menyi ni no abusua nyina de me koma police fo awo inspector abadi abisim so why dey se makoka se me yire ne me ma no omo akodi ba bi ne me nsan kan mo a emfa sundwe ma
ti omo de me koma police for Sunyana Bisin Inspector Abadwo e ma ne de me tum ma nana abisin he nana ne tu ne car ba police station bebe me Hintase. eti ase na kona na ho na frame akoma komprensa eye me nana no mpanyfo kotokro mu nyina bia ntima ama nana bisin hene ho ameka ase no eti se ase na beduru hei na mpanyfo gya ase ne se mfa nkofi a menye adwene senti ase ne be ya adwuma wonye wona nanom na enia no moye mpanimfo asem asose ne sei ekọ wo manim nana kontri wo ho na achia me wo ho omoji asem asose sei eka emba yie to yie me pa chao ase no enye se nka meka se bia menye omuntu kunti hina mti patam piao bedemchia ema miamura nana kotokrum hene nana mosare yebi obia piao mchia no piao mchia do ba hema aye nana kusu atabia onso awiei me mana ha ayo yana na difo amponsa Dr. Sara Chireko mchia omunyina obia je so ene abusua no benkum ne nifa nyina me mo bibia ha obia je so esre nyame se onfani shira so ma bia amen 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 nana chamo obia de chato kra yo the news no wa make can say nana kronjini wa chia nana no nyina o chia no ma mini nyina ne mpanyfo e ba ye nyina sa pepepe medasi na de wonu say monso Asempa FM Juma pa FM no kre ya da mase pa nyame nhira mo amen nyame nka mo ho amen onya mo so makoma so ade ma mo amen nana sanse obi a wo ya ade a na wo ya ade de asundwe be ba pa nyame fa sa akonya no so hira wo amen ndi de mo kan e da mase se de ase ne ba ya mo so ma jatum pa ndi ya so ya buhia mpanyimfo yi ye be kɔ de ase na kwa akɔkyerɛ wo mo medasi sɛne ye de be kyerɛ mo no mo so ma jatum medasi nana sɛ na otwi mienu no ya hwɛ sɛ betutu bibia yi de atuma beka mo ho ya pa sunja ma ye ne abusua nyina medasi na ne ya ka ne sesei no ma de sere dia somebody kan ye nwie ne ya so kan wa kan wi pa na ya mpese azene beto so akona nim bi o dabi ye ne de na otwi mienu ntam no enu wana dia be so na otwi mienu ntam no ye be hu ne ebesi yo e da mase me so me da se pa na me shira ododo yo bama yo adaroma se bra ye kasa no TBB de bibi farmasum se eye na nanom na enuanum nkumai akasa manatia adwumayefo binom ene ade eno nso no nya hwenana de amgyina kan se maka chom se na na fanchame eka ya adwuma no ho fancha abusua ni nyina eka ya adwuma no ho ebro adidi atam eka pa yo o se festival kai ya ro me ka se mam kafra nya hwenana asem bi obi di yo na ya ma kafra na ya ka Pida boss papa no ya bi je sa ma na no free koto krom ana eba ya ma besre ye ne atiefo ye nyina ye gitum sanse ye nananom na edi dwuma no okote nananom a enya de awiase kra tena no ebetimi ayawo de sanse asase ye to se nyina no nananom na otwedi ampon kwame ade ahye no monsa se omonye no monhweso ti yende ye fefe ho keke ye nananom etomanum tuo aka be no na meto aso no ye se abona no wase de kro didi a entimi entwansio ye ba sesi na shano sesi chidom heba center semen kan fankyere se adupa ne de ne nyina no eye chidom ye woni cream ne woni powder powder no so utimi de sama ne ye ntimu akoko edi muhwamo no baba brante boso wa pose na niam na nia ekoko marafo enya bibia o enya wani su na ehye ye koko no na edi muhwamo saa ti wodi wani ba kire cap heba ho ono masom edwom honum doso pono benya biatu ewo honum ai di asampa ewo kire asanso na wodi wani kire edike ewo domase ne nyina no wodi wani kire honum a wonsa betimi aka eno ne nyina bi ewo honum ya ba sasi ai ni aba betrose gomara no srebu se jata
mebɛka asɛm bi wɔ ha sɛ kɔnfoɔ bi a wɔ yamfo a wagye phone yɛhwehwɛ wo bɔmmɔdena sɛ wode phone no bɛba kɔnfoɔ yɛ yasobrakyeɛ nsan sɛ wɔmfiri nyame na wɔnsan mfiri bonsam na yɛne yɛfunu ɛne ɔdididie nti megu sɛ me ne wo kasa yi yɛma polisifoɔ nsa aka owura yi kɔnfoɔ no ɛwɔ yamfo police station sɛ sie yi kɔnfoɔ a wogyegye phone yɛakyɛw ɛsɛ sɛ wokɔ ankasa woni aduro o wada de obi agene phone ana wodi adwane saa mre die nyame adom ochena mpanifo hwe ani mu sɛ omode gaw na akonfo no gye ne phone no odada wo mo agye omo phone no mbeba fie ha live na eniema ayekɔ nyina no omode ababetu ani marafo wo ye konfo na wo mfiri bonsam a ye de obeto proper position enu nti obi a wo ye adwuma bia no hwe ni ye na wan hwe ni ya se me beto no anya sam keto adwuma dia ide hinta se me koso dwoda akopim fia da wiadonko kopim se no miensa ebebo mpanifo titiri ne ani ntini ana sabre omutie ya ntina na no mfiri koto krom ye mamu nyina ha awiabreye akwasi Alhaji ne nananom ne ba ha okay ena omo abekasa yes ne hwan se ye betwe mpani anu awofom Alhaji mesoso kakra me woka ene se meso me kan mpanyin kasa na me de amana nanam se yinim se panin de se dua abofra froko gina so na okasa ohunu akiri no pani a wati ase no asada no ohu tra so enti eye me de se woje pani se de nananam de as disre bae no woji tumpre kope na me saka ama atiefo na me be hya ase aka asem bi na nyinyina ne se na ase na wo madwem e de fa asem anka me beka e de fa wonom a omunni bu ni di ma BA media Bono media Abuna for FM stations na omumu omuno media upa ubuyo umuyo once amakase yenye si atachem ni yasim minka se fa pipe nsu bia be horo me ho me mayem ho fi dada enti dia me kan se oba na obi a nka ye Kumasi na Accra FM station na fidie obi ba wa producer me nyini se obi betimi akoyu ho akoye ani popo sembia no wafre no sabiu wakasa de tie obia me de minu say di atem de me mitri abam wo de me court no ukokasa mitri tene kra mitma hada de wakokot me kwa me court mo hwe mitri ne tene ana cover wo mitmi de wako amna yi so ti ase ni school awoko esa court school ya ti ha no sebi imprediasa nananom ya titi aye ho nketenkete nche se ya dwen so we trim no esusa enti no pom ha no minim ha yie enti nananom maka mene openi kase otidwem ya adwen se na otwu mienu de afimpo ye hye na ntese na otwu mienu na otwu mienu ahe na me de me dane se dwumadie we no ye nye takrabo dwom na mum ye pede de asundwie beba nti enya asema ebetimi asom ne yade asundwie aba enya ade a ye beje atum da na me nyin ni so mo ba ma ho mo mpanifo a mo kuchire nsem de ba no ebe ma ho kwan amana bada nti ya ye wono de opa de opa bi aka me ba me de tworo na eba wo de tworo no kasa me kan kire no me kan kire ase menimo ase de wo kan ensem bi wo wano a wonya nka wo beka me nsem a me nya me kan ase ye hyew se men kan sem bi David na me de wana bitimi asem ai menimo ma me wana wo priti menimo ne wo ye ase because asem no wonya wo beka so de me kan se but men kan na nanom se ma ye nka bi anya bia na me te ho ama tiefo ahia ati ase se asem wo ko wie Nhyira FM okay radio fufu bi ewo eni buno hase omote ho mohu se ahase yenye deal with hunhum mu nsem no mo despite omo de no omo ya aware ne illegal issue ye de ye hunhum mu ye legal issue ye aware sem nti ye de ye ni formula okay nti me oba so ye baifuo so oba so ye konfuo oba so ye sofuo me momoy me fa ho okay nti oba free sasaburu sambotombra I will face you. I'm telling you today. Okay. Nti dia me kan nyina ne se
ye wo ha omumu ye nya sebe ye nkola wo ani so obete nya nkola wo hunhum mu fam na sa manfu bu dwumadie David no meba o ebeye ye say obato nsa frɛ nananom na omo be free enya nanamo asem ka na meka aba bedru wo nti no ye mo ye tie fo so baso David nananum de so mo fa dwuma bema de wo ye no ahwe ya o ba kyerɛ wo pia sorry pia no sorry pia na ka cho sa ha fa funu mura ha sorry pia Alaji ye tie fo fa dwumadie Alaji min kasa min cheke e wo YouTube amanfo nhwe nkɔhwe na mebubo bei amanfo nkɔhwe se YouTube no eye Adwumapa TV yes Adwumapa TV yeah mpacho man ko subscribe Kumasi ne Accra bia nsem no heya no mo fa free megina me ba Adwumapa no ye no mfante enya asante enti ye Adwumapa enti wo spell a EDWEMAPA mabonu sanity medasi okay eti wo subscribe obesa hwe Adwumapa TV Facebook no Adwumapa 98.9 na akwakohwe live honoma ana also wetimi mama kishi yourself subscribe also be share ama afofrom wo ba bibia no ato link on saka link ni bia group a wo bia no fatum na enkonkohwe video no keke wo mepa chow o subscribe ano wa share ama tie for so bi nkoma ye die ni mpanimfu aba afia nyina no wo ba kohwe mu nyina live enyasam keto Evans subscribe na hwe me Evans yama to so e wa hanom me cameraman fo no eye mienu kwadwopoku na abrante fa ne Clinton omo na ade camera no ba fia no ma omo ye ho adwuma de kranya sam keto akra KD na Zack na Podolski enso ne mrante omo koboabo ansem ni nyina no ede ebreme o wa ha nsam no do so yade tie na nchiri wom ne etu ti sa abo atwu nya sifom ne afitam ade ama wo kaka hini Alaji minim na nanom nsabom beka won kasa on say nsemo mbeka ye no Adwumapa FM asem te se bayre ana se wo yen aboa se enyini ye ne brenyini so obewe ana ne brenyini se obedi a obekasa ho ande da ebebo no hono mu se meribi nanka me de kom ekutu bayre se na so beba mfaso nanka me de kom eku aboa yi anumode boni ebeku aboa na nso so manya bre ama boye den enyini bi na ya abranti asemi okay nse emre tenten se bayra be kasa afi na abo a ye bitu na abo asoso a afi na wanyini a ye biku no ama no so abamfa so ama amansan so ye den awibi na ade ba ko ne se yabada na naso ase na kotoku okay Proverbs chapter 21 na wose ohena komate se sutene awrade nsem ba bia opero na oda ne to nti oda na ma na chiame ama yate abodusem na okay tre hoso baso a wose asentene ni die ne atenatene so awrade ani sene affordable yabesere se omokofa obaya bai omuma bibia nana kwamu kama na kotukurum soso anya nanimu nyama dan apeja medasa your group members no from 1 to 9 group no 1 to 9 ni nyina wo the voice ne be kwa kotum kama pa de amaye ebresem ne be bom voices ni nyina e de amamu ti group no so no eye 1 to 9 ni nyina wo the voice ni kotum ebresem no ye be voices ni kama nyina de amamu sama ekoso ha na wo de ho adwenkyere na wo the voice no akwa kotum from 1 to 9 ni nyina no wo the voice no ekotutuma mo a mo join group ni nyina no ye be bobo bia de kama e de amano ye na ye ho mpesika kakra bi mra ye ba ye de dia ka no be beto so nsam no do so ye ba sisi Zack konfono anka no kru manya den ankyere no so oyo business ye to kama di ntina kofrem bi ne mfimfiri esi wo sentimental mu a wo de kofrem banku a aboa na owo no firi nkwan mu beka gan ma ko boda ma otisi abonten so sisi waye biska wo pe hwa na wo peska ye den e de amom
on why asɛ mmɔfra no daagye kwa on abranyankopɔn so di animunyam a ɛsene ne awohwe ɛde ama wo because at the time ankora be doctors binim be ministers na sefo no afi na abrewa nka wo bɛda ka mo bidis car ɛho te anya me hyira so wapepere ho on sɛ nyansa na nkora ne di sua de no na emfiri ebosom no ho na ɛyɛ adom anyame de adom mo firi omo fra omo na yam epm na de ne ba ya odi dwa na okofram na akofa saa problem we yɛ den ade aba mrante no na mo no maturu manage ho papa because ya sɛ ye no omo no omo te ho no na scanner wo pɛ no omo hunu mfaso bia ɛba so wo man mu na wo de adwuma no ɛde o man den akwa kodua on sansem no breku mo no du ba bia nsem pe firi ho ba na ano hye kakra because breku me kura manage ho papa ko adwuma ko no mo tim sɛ breku no e kura be ha ba bia nkase na manfo besi akɔ no akɔtena no no tim sɛ kura e munyam kuro but nsem pe se ya na ha adwen je besre adwadifo no sɛ ni nyame ne be mo bia no mo ni nya den enso sene sɛ wo bepɛ mo bia kyena no de problem beden ebe bro because sisi skaya ba se okọ one problem is ade na so okọ se ekọ se wan akọka no anya adwuma wu omo ye wia e credo omaje kọ ade se yafo adwuma na ye de ho nkrata akọ na secretary bit asem premier form nkrata na duru aban mu ono wo ha no mo ntimi nka so me yere form bia duru no ono mom na se ode ne kra de ekotwa so medase so ade se man kra na ye de etena ase because anamona wutu no enye solution medase pa kaka hine akwasi Alaji Evans ne as do fashion for so omo feel too much. Oh okay. Omo say omo hwe se ne o voice no o de namu na busa intelligent question na. Omo say omo power hu. Na me say sa dia omo ko YouTube o. Oh okay. Na omo ko subscribe. Ai serious sia. Na o view na o sia. Obehu me se sia. Obehu me. Na nia me pese me kan say nobody should underestimate the spirituality issues. The me can say membu hum nsem abunfia. If we say there's no technology that can be used to stop or to arrest the action of an evil spirit. Okay. If you didn't want to be anywhere, you bet me a faso. Cause humbane se winja de woye no ensida gi empire ene anamontu papa na yenua bayi anamontu etuye no hwe etoda baby otene hoye baby papa wo nanso so hunhum ntokwaku bi ekutia eno nti niama enkoyi kurobia wo ne nchichiriye ene honhom a edidua kurunum kurobi wo ha edayi enso so honhom na edamu no emmoa ma yiyo emmam dabi ntu betrem abobra na enkosi aga ena bible so ma yeti ase se so ye nipa na oti ase pese okọ ani mu abrabo mu a enya pepere ho na manipa ekọ nanim se pepere ho anka ewu yesu nko ba ya nko baje adwuma no ye prekope eye kopun se nyakopon de dam no ma bet wotwen we study we read ohun kwan a wo fa so didi ohun kwan a wo fa so respond enu kasai e ma ohun se ne ono so efili se nipa efa ansa na nyankopon bre eson se o ba baji nipa bone aso ano e ma duye mami ni nkomo ketewa bi wo asante mante mu mra sisi awai mami nko asante mante mu na me ne lawyer Jesse Echampon lawyer aya adwuma awo adehye e wo asante mante mu se krom kumase wo ya lawyer ni wo se ya adwuma human right on a deputy awo Ashanti region yes nasam ketewa ni post so lawyer atisan boko wujina hujo na wujina makom no mo wa hujo that's pa yamon komo kakra enkra eba wiei asefem sa ensembi koso asamle miguso me ne ukase wakwakopie okromo dia man ye bona firi woba me da se cheche for you Ejuma pa leje ya re sempa ni nyina ne se krono so na mo na se no me pese me bokru ndi se je mu bia ye nyen aha ni nyina ne se efie bi wo krono mu ura krono mu benkum so okay na titiwo atakwa bi na abubuwa manaka kituwa bi na aka no eho nso nipa na otimu no nso
ababa bi a behu no fact ayare hosem ababa bi a wa fon ni so chose oni man so awu mo no ni man so afon fa e basa no mo tifi o mi kura mi tiase na ni nyina ni se me tino pelaji me bokuru ndi na kire mo me bo yanko heva na emuni pani sabi efio na yetini nkasa ai efio de menche pro afran no ebe atwafo ase oh okay ebe atwafo ase ni dida kokobin no tuutri atwafo ase a na okosa afran no Matias tuutri fo ase wo kono efie no na dika wo benkum anchira fie no senior Malaji nyambia no woni za kunti mesa di na ja kokora mum kakra mpesi na kedi efre eti ye ni kedi bedi nkomo ai ho sasa de ho no frenti be bia wo kan nyina oboni tirinko a wo sere saa eti ofa omususu se eye gold na esi pan mu no na ekum efie ho nipa na sana ni obi aka tere se bia nipa na abini ye dia no na otwa moja guso say nipa moja say appoint moja say di obi ni odi guso a afibia no appoint bi no wadi so a contractor no wo ska na akwa ne nam ne dia na so adwuma na no wadi dia odo ko wi a ya oba ye no oni mu wa mamre na abekuma ekunkum ne fiefo okay ofa woni opanyini ni nkomonwie na yenhwe na yempe asofo maben yesa akonfo no de omunyina omo ya azaa konfo papa bia ni hobium yempe asofo maben yemu omunko na omunko ye mpaibo na se abusua na aka ne betimi afa na ja kakra aka no lagi adi uti me fa na wo mam kakra mpesi akura mam kakra mpesi na lagi ni ba ha so na bete se abanti bi so ha o so wo be se 18 years o se so do ma me ko jiska du bi gusu eno so mi tu wana mo ofa tu wana mo na nyame yadmo kira ye ni hu ko mate that's pa lawyer Jesse Champion ofa na mum kai hu ni se ba yire nka be hye a ehye wa adwira na nya akoma dan hodo mu don tosi wo lawyer de that's pa lawyer Jesse Champion ana ye kwa ye ne kwadi nkomo e wo ho no kumase adehye efe ho na papa yi ye adwuma e wo ho no ma sa ye adwumtuni oya adwuma human right Ashanti regional na ye human right deputy ono ne ye kwa ya nkomo yi one ye boy na akosi begina anugu asem so oka akosi yena me ka amena ko wi nyina ne se bon to fa na me nko bo voices ewiase se ayese abo akekede se ne ya yebu ebe ka se ope ni moja dodo a edinsu frem okay nti asetena wote no eya yo okay with asetena na uwo mu no okay if you say wa anya ne sa na ubeko akoye nia wo kina bi no eho akatua no enya because Bible say bibi bie ni ho a ewo sumu a intimi mahan muda nti Yesu ene nkrofo hia kokoam na o kasa kire o mu no ohun se wa ma o ma hu a wo ba ko be pia ko kasa Yesu kura se me bo wa no me nka nkire obia na o se asema me no mo kan se me no mo kasa wi a mesrem a monko na mo sanko kana bonte na obi ante ne me no mo edi hu nkomo ewusumi mu nti abrabo na ye bo no mesre eya ahonya de no munsusum pre because Bible aka and wo Matthew chapter 6 verse number 19 was it do not store up riches for yourself here on earth but where here on earth where moth and rust destroy and robbers break in and steal. Instead, store up riches in yourself for yourself in heaven, where moth and we intimate and destroy. The American opere ho a ubenya japade no but ubewude nana Jesse Champion de bayi me afani e bedi hunkomo ye ba bedi hunkomo papa yenko ni entiete voices ne kakra bi mra sisia wo chire mu chire obi se mo betu ho anamo a na wawu wa wonka ho no se sikakoko de gold ni asase ni sa ne manu tumi etimo no ani nnua se obi kan se sa ne manu so wo akiri a
Laji yana ehu papa ehu pa se ade a enye obusu ade no utim tamba fie ema ebesese abusu an kosen na before then no wama abusu an so ehunu be bia dis kan ye den e free buy ama skai abisi won mo a abusu an amfamfa so anye den amara abusu mfaso bia ma abehye abusu na ase ne dia ayira no di obobo tanua o wa beka ho wa bedi be ene nasefo amfa nasefo nas ibi na edo mo ko we wonya sofo a wo wani a wa bia we ye izo sofo wani bi o ai bi o Ghana ha o mo yi ada bi o sofo papa o Ghana ha o mo yi Ghana ha eju no obinim ene fa gold yo ba jafa wonder obaji gold bi ohun so wa jafa ohun se gold kuro binim sa amanfo gold dabi ohun ni sa no mo keken dabi sa atesem what I say Bible said ni otina obuya no oye me pato me kasa ntia me to wasam so nyame na kasa a kira wono me da se to aso me what I say aha nti owura no wanya de was men kai say abusua no na omoto omuhiam dada nyame nim ko be fa so oberen obepeja abusua no na wakofa sa bosomu ya bisi wono mo a esesa abusua koyi na menua ba no a wono te ho onsusu no osori fifi wono mo a e problem mebra na obagina tena ufia na kakahini men kan cho for jesi o krom wo sese o nyamfiri ho oh dabi men se ko ho ne kuma zo menya baby yo nyina yedi menya baby ko men ko human rights o mebaba bia mana me da se papa nya mi sha dodo mighty business renters men kan fan cho se concrete mixer no mo na sa wo so wo de eboba be fine bi na wo de akoye wadwuma ne bo no e wo fom pa nya sam ke 20 baby bia wo bia no mo na sa wo so be fa sa concrete mixer no wonya wo si dan wo ye bibia ne se o pe concrete mixer papa so na ebetimi afoti netia na doso a me pacho mo na se oba behind no na so dia ko number ne 0206 7139996 0206 7139996 ubetimi afrene nkomo bia wona no akwakotwetwe peace and love se men kan fa cho se duane papa nyina fie peace and love me pacho do ani chase house on se betimi aka peace and love e wo ho na awako na mesa ka na ma kire atifo se abrabo enye mpeprehu okay ena ne yiwura jesi kan no so free me free offense no babofo nkwankwa asempa na ye asusu kubreso daso edi konkinka su akomadan edi besi techima nkuru na mabọ no kuru ba ko ho nom okọ abunsan eyekuru ketua o abunsan esi ho no nya abunsan ketua omusi ya che nipa timbet edan ba ko si ho a gold ewum na de bia etre obia ni obitimi adibi ai awokwa ho okwa abunsan si ofiri kumase ekọ ho no ma ewonsa enifa so from abofo etu akomadan ekunu enam se mempe mebo na ma se kurundi matena ho kakra krada okwa mutimi memo kurundi ana obetimi abo asempa na ne krona ya fa okwa painting asempa na obeduro no wahini bi ayi si ho matiase pa yam so atiase enti saa ne ma ni nyina no nya saa wi ene ya ka wiase ajapade no esi wo kwa up to date upa ko na kwa se ombie mo he ombie puno akonfo kwantu nkofa bi nti se we obi na so kofa sa ade na wo de no me di wachi ko serious it is not about say so for bi na nam anasa nyonam ade se wo ye no wa anya efrito Yesu Kristo anka nche se koya so den e wade bi ho na me kan kire ne se ono Yesu no won wisi ne time wo niam bi ho ma enu nti na o ka kire wo se o pese wo dide wo me awurade Yesu Kristo mu a wani bre wiase ajapade no tokone wase aboa anoma wonam wondo abro nso de bia odibi flowers ehye egu nwuramu yi wani ntoma nso de bia nyankopon ma flower no fira no ho ntoma enti adenti na nyankopon aka asemu a kire na nipa ye ho ha ye pesika
Bible say nti saa ahonyade we nyina no a wo pre no nkwan hia nkyɛn saa ne manana ɔno so ne ka sɛ sika na ya ade nyina sika Bible so wo kwan fa so o kyerɛ kwan fa so pisika onka da nti Bible a kyerɛ Bible say sɛ opɛ sɛ onye sika ye nietene na kwadwofo bi enu a oyɛ den obetimi enye sika da enu na Bible say yo TV so send mama send ma hwem fifira ete omo ne bra omo bre azanti omo bre aha sa adwen bone nti de bia opɛ sɛ otinke how brains no but o de adwen pa your business et say Fred no Omega omo wa aburodwoma omo ye omo dwuman no omo ye na koma pam obia so ba kakra wa benya no oboaboa no a na ayeye no so unya wi a Bible as actually kwan wo so hold sika no and into call Luke chapter 14 verse 28 and so actually and na Proverbs 6 chapter 6 verse 1 hoko was say aboa ntatia wanfa wankototo aboa so no anasa aboa wansane anasa yu ho for the kototo aboa ntatia ho e kire say kakra na nipa esumu a eyeyi sisi a waye ofiefo nyina ase ahye no esumfa so no ene say inti me de besia